Yɛn Awurade Yesu Kristo dom ne Onyankopɔn dɔ ɛne onkronkron ayɔnkofa no enkamu ina amen. Ɛnɛ ɛyɛ April kwasida etwato ɛyɛ 26 April 2020. Ide nyame asese ne bambo ne hwesie da so kura yɛ nyina ne ɔman Ghana ne wiase. Nyame no bɔ wiase nti onipa ntimi nse wiase. Ono kwan sɛ na ɔyɛ no otimi fa ho adwene no otimi ɛyɛ no pɛ. Ni na mu no yɛmpa aba yɛnte sɛ nipa woni ani da so. Obrani mu adane adane na mu yɛ danyame. Ɛnɛ ɛyɛ da kɛse ɛma yɛn nuanom yafo ɛwɔ asafo yi mu. Ɛnɛ yɛ Yaf Sunday. Etimi gyina asafo na nan mu ama yafo ina afishia pa. Na nka etimi hyia ya anka ɛhabɛsesa. Na nso ni na mu no onyame bekoso ahye no wani mo nyam. Yɛsɛ nyame sɛ ɔmoa ina ka fie bi simu no. Yɛ ni Yaf Sunday ɛwɔ fie. Na mo di Yaf Sunday ɛwɔ aso demo. Man koso mompa ye ema Ghana. Na nyame kupon kuto ne betimi ayɛ onipa ntimi nyɛ. Nyame nam ne nkrɔfo so ɛkyerɛ yɛn kwan yɛn fa so mesrɛ mo momaye na kambom na yɛnsom na enim sɛ na kambom mu a bɛyɛ woni bibia ya mesrɛ wo trafie enkokrom na niema ɛkɔso na nsan na nyɛfɛ megya safona na mo ɛsrɛ yɛ nyina sɛ ɛsrɛ mo a momaye ni hyehyɛ no so na ɛnkyɛ nyame bɛma ne nsa so ɛnyɛ kasa bebre ne hia na mo mpaebɔ ane sɛ ne be di niema ahyehyɛ amaye no so saa mmere nso na ɛsɛ wo bibia ɔde boa nua fa boa no asafo no yɛ bi na so nyame bibi kakra won sɛ mo betimi atɔ bibi na watɔ bi ama nua di a yɛsɛ mo nyɛ enim so bi nyame ba me nsa so ɔma ne mma ensrɛsrɛ dia ne nida bɛhyɛ ne ho animu nyam igya sa sem so hye nyina nkran sɛ enida so wɔ hɔ nyame bɛhyɛ ne ho animu nyam amen. Mekan nsemsi nketewa miensa afi nyame asemu ene di kan e wo Galatifo homa tina nhyemu donkron Galatifo homa tina nhyemu donkron se memankuma mekum awo kosisise memankuma mekum awo kosise obewie Kristo suyi ye omumu nyame asem ni neto sumienu no ewo Korintofo homa ti miensa nhyemu mienu ne miensa
mo ne yɛn homo a wakyerɛw yɛn koma mu a nipa nyinaa hu na wɔkan na mo dadi sɛ woyɛ Kristo homo a wonam yɛn som so kyerɛw wamfa edubiri na mom ɔde Nyankopɔn tiasefo honhom na kyerɛw ɛnyɛ abopon so na mom kuma nampon so Nyame asɛm ni na etwa to no ɛwɔ Romafo homa tidu mienu kyemu baako ne mienu ɔse enti anuanom megye Nyankopɔn mɔbro ho so mitumfo sɛ mva mu nipadua nsi hɔ sɛ afɔre a ɛte ase a ɛyɛ kronkron a ɛsɛ Nyankopɔn ani a ɛne mo Nyamesom a adwene wɔ mu na mo nyɛ mo ho sɛ wiase yi na mo momfa adwene mu foforo yɛn sakra mo ho na masɔ ne Nyankopɔn pɛ a ɛyɛ na ɛsɔni na ɛpɛ no ahwɛ Nyame asɛm ni amen ɔma yɛ mɔ mpaeɛ asafo Awurade da wase ɔbɔbɔ no hwɛ si a wɔma yɛn daa nti yɛhyira wo din anɔpɛ yi wo ne yɛdi ne yie ɛtan na asɛ Nyame kasa kyerɛ yɛn sɛ na woyɛ suafo no mente wo ase mente wo ne ne mfɛntu anamɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu nti amen adansefo a wodi ka no si anwɔmfo no honhom nyan ma wasafo nya wasenka ma wonfa nam hyia tamfo dom ama wonfra no wiase na amansan na mra won nkyɛn ene asɛm a yɛgyina so akasa kakra no ene yɛ ya Sunday or say let Christ be formed in you yaf as an agent of transformation mama Kristo suye yehu Kristo suye mu yaf eye adwinade a ogyina so asese oman asesa safo asesa krankran afina mu yetima yegyina so kasa se Presbyterian Church Galatians 4:19 let Christ be formed in you na osomafo Paulo na ɔtwerɛ asɛm yi ekoma Galatifo no na Galatifo ohyia nneɛma bebree ne titiriw atrodifo na o Galati asafo mu pa antoro akyerɛkyerɛ na wɔ mu do bi kura ɔse sɛ ɔbɛyɛ Kristoni a bɛgye Yesu Kristo da sɛ ɔdane bɛyɛ Jew ni ansa na wabɛyɛ Kristoni do bi nso a na ɔkyerɛkyerɛ sɛ ntwa otwati a na wontimi nyɛ Kristoni tɛrɛ bi a na ɔkyerɛ akyerɛ foforɔ bi tɛrɛ bi a mmara no wani so pɛpɛɛpɛ wonyɛ Kristoni eti Paul ka kyerɛ wɔn sɛ esane sɛ mabɛfa Kristo na Kristo homu yi monnante ɔbra foforɔ monyɛ nipa foforɔ atima fam so edu baabi Paul ka kyerɛ wɔn sɛ obi foforɔ ba na ɔbɛka asɛm bi sin sɛnea ayɛ kyerɛ na sɛ me kora me bɛka bibi sin Yesu Kristo ho a sɛ nipa no ɔsɛ nuabɔ let that person be accursed ɛno nti na Paul twe wɔn adwene so sɛ wobɛyɛ Kristoni a sɛ yehu Kristo su ɛwɔ mu you need Christ-like life ɛnyɛ yɛ afɔfoɔ nko ho asɛm na yɛka Kristoni bia you should lead Christ-like life ɛsɛ Yesu Kristo de ne ho man ɔde hwɛ so pagya yɛn asɛm na ɛka kyerɛ yɛn sɛ na Yesu Kristo yɛ no yɛn so yɛn yɛ bi saa ɔbra Yesu Kristo bɛbɔy ɛne ɔkwan a ɔfa so no ɛma ɛkyerɛ sɛ yɛn so yɛn fa Kristo kwan no so bi enti ame ɛka kyerɛ anɔpɛ yi sɛ Paul twe adwene si so sɛ yɛntimi ma yɛ Kristofo a yɛbɔ abrabɔ foforɔ bi our life should reflect that of Jesus Christ ɛmra yɛ ahoɔden yɛyɛ Kristofo na yɛ ahoɔden na yɛ mmabun yi ɛsɛ wo yɛ bambun ko a ɛmra wo tia si John chapter 9 verse 4 sɛ adekyin wɔ hɔ yi ɛsɛ yɛn sɛ yɛ nea ɔsoma me ne nnwuma adekyin mbra wo ahoɔden a otimi kɔba na ɛkɔ so wiase nyinaa kyerɛ sɛ wiase kɔ na wie na yɛnkɔ ne yɛnkɔ bɔ dawuro ntrɛ adasa sɛ agyenkwa bi wɔ hɔ ɔne Yesu Kristo ɛtina Paulo ɔtwe wɔn adwene si so sɛ mabɛyɛ Kristofoɔ de a munya kan abrabɔ no na wɔn mu foforɔ ɛfisɛ obi wɔ Kristo mu a na wɔayɛ bɔde foforɔ na yɛnya Kristo su ɔyɛ mu ɛno na ɔtwe adwene si so ɛwɔ Korintofoɔ nhoma ɛtɔ so abien kan na ɔsɛ yɛn ɛyɛ Onyankopɔn krataa a watwerɛ a obiara kan bi yɛmfa ink na twerɛ na mom
enam ogamba modwas nam ho kronkron so atro enye obopons na mo ye kumemu enu nti bebia onam bia you should reflect Jesus Christ nti asemu a wo ka no ese asemu a wo ka no enne wa brabo efata you should walk your talk timi enka bibi foforo na onmo abrabo foforo bio nti asemu a wo ka che ya ne se betimi a transform say ye be agents of transformation na be mani pa sakra wadwene aba Kristo nkyanya ese yen so we should be transformed. Hallelujah. And your lip service na mom eyade say yetimi e mani pa hu Kristo e wo yemu e say ma be gina ho na me ka Yesu do na ma brabo ne me suban emfata Kristo. We should lead Christ like life na ni pa hu Kristo yemu o se money wiase han kura da be poso entimi hinta se so sum wo ho na se so kanea wo ha kanea no bunkam sum no so isane se ye han ti be bedu bia e se reflect Yesu Kristo. Yesu se mi wo wiase mi ni wiase han na Yesu ankasa ka che se mo ni wiase han dia na Yesu Kristo de e che jame na o se nipa wo sum mu na se nipa be hu han na ise mi a me ye han ne wa wo ye han no etimi ekobo Yesu Kristo ho dawro e che afoforo so na so e ka se ye na mi na nipa hweyen obra ye boy na nipa hweyen asem bia me ka de bia me ye me bisa se so na me ka no e ye Kristo fe obra wo bo nyema wo namu samre yimu no suban wo ne de na di na e Kristo fe nyema esi na nsan na hu Kristo fo suban ye hu nipa bi suban ina ye Kristo fo na so okodwemu a nyema esi no ebusanfo be ka so nipa no ni Kristo bibi kakra bent sikanti nyema no aboho imprenan na odigi sika efi say onipa ho akire no samre na say yeda ye Kristo suadi nipa hu yen transformation hu hiama ye nyina emra ye bompa na esu afa nyame no nyame na me ho kronkron so esiesie ye eye foforo caterpillar osa ono dano be ya afranto oko process of transformation ansa na obe ya afranto osa e wo ho a ontimi ntu onamfam ne tebia no e sronko enti nipa bia ba ye Kristo ni ese kote bia foforo mu enti caterpillar na no benyi na wadane ya afranto efe de onante fam bio otu dra flower so na niema pa e wo flower no e friend nectar no wadi nectar no akote bia foforo mu nti nipa bia ba ye Kristo ni a ese osuba no abrabo esesa na no na e ka che ese o se me ma obo me di won so no bebre won ho ase na abompa Yesu aframi na wasese fi won kwam bone so a ena me yame so metie won to ma san asase yare. Hallelujah. Samre na so nipa wo se fi kwam bone so esisie ne ma basa enye se kura yedi na nipa bebre ahwe atwe won ho afi yame nchen no samre se ye hwehwe bofo achi kwan Roman for man e ka che yen se ye fa nipa duansi wo se afore a etiase a obama nyame a ene nyame so mpa adwene wo mu na ma ye ye ho se wiasi na mo ye mfa adwene mu foforo ye nsakra ye with the renewal of our mind. Yesu Kristo abegba afore preko pe nti afore foforo hu hia bio na mom afore bo e ya de a e kire se wo de ho si ho a wo hwe bibi foforo achi kwan Israel fomu no okwa akoba fore a wo de odwan kwa osafo no dwan keten asin efe ahye odwan se na ebe ya yehu ene trace bia e se ofini kuma mu na no de ama enti enso se efa hu si osafo re tiase dia Yesu Kristo abeba fore na wie enti ese me ne nso ese tiase sem ye de ho ba fore na ye de ho asi ho se Yesu Kristo be fa ye nso manipa bi nso ehu Kristo anope yasem ne se we are agents of transformation and ye ya fon kwa Kristo ni bia Kristo ni ese ya me fa so no sakra adasa be bia wote adwuma wo ye be bia wo bia ese nipa hu Kristo wo mu. So me question is say obra wo na mu yi suba wo na mu yi e chese Kristo betima fa so na nipa bia hu Kristo ana no pe me kan fa ma ye nyina se
Yesu Christo de chi giant. Yemaina chese Yesu asamba. Let us not be comfortable in the four walls of our churches, church buildings. Now when young call about him, now you can't say ada sanse. Obi ho jenkwa on Yesu Christo. Na nipa ina hu Christo na onfa ho ma Yesu Christo. You betima yes ade ati say yenso ye hu Christo no. If you don't have, you cannot give what you don't have. Yen hwehwe Yesu achi kwan. Na me hon kronkron ensiesie yen. Eno ansa na betimi de ho asi ho sa for a ti asem. Na ye mfa ye ho ma wiase. Na me ekosudia dance say wiase oni bibipa bia de maye. O kasa kesa ina pakikas. Obi nko bi ma. Ntare a wo no mu ahina o hye. Fie dia na wa sha trafia. We chese. Bibia ni asase so betimi. Yase ne hwe pa bia de maye. Eno ti hwe Yesu achi kwan. Anopa nyame bo me ne on kai se. We are agents of transformation. Yesu Christo on sam ma meye nkwaje adwuma no bio. Oba te se otemufo ne kwafo. No fa me ne on so se ye nko bodawro enche adasa. Wiase a esum ka bi yimu na nipa emfa yen so no mehu Christo. Na me mo ayen. Na me nka ye ho. Let us not be comfortable in our churches, in our church buildings. Now let us go out there to preach the gospel of Christ. Na nipa hu Christo. Na nipa hu Christo a ohana manino etumbetwa efise nkuto mu ene kwaje wo. Ya me moye. Ya me nka ye ho. Wa wo ha wonyi Yesu Christo ni emra so. So hwe obofre chi kwan efise enche na oba na obesan bebiu. Oba se otemufo no kwafo. Oba sa nwenare. O masa oguan mabiu. Sakrawadwen na ji Yesu Christo di. Na benya dankwa. Inshra ni no tin Yakopon asem na odi asem no so na oye. Amen. Mama ye mompaye. Wo de ho be ye nhweso maye. Na de ho ba fori maye. Wasem na chense nia wo ye no ye bi. Onyame wo hye yen se yen na onam yen so. Emani adasa be hu Kristo. Wiase na yesum ma yen hye sekania. Wiase bi siba se yimu. Ya brabo ye ne ye suban a ye wo mu no ma enkasa nhya foforo. Ye ma brabo pa. Yesu ba pedi. Wasamri mu mpo na nyame hwehwe se be fa yen so ahye ho anunyam. Na ye ni hwe na so boa yen ebetimi aye. Memre musama yen Awurade Yesu Kristo nti. Obi a onhu no mfa wo se ne kraje nkwa no. Samri fa asem so kasa kire. Na re ontwima wo Kristo. Ono so menya da nkwa. Ye da wase. Ini so be ya mayen. E do mai Ghana hye won sa ye de wiase afane na hye won sa. Oni asomdwe hino nyame kasa. Na asomdwe mra. Mfa de nika bia ma. Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Afi mi bisa se mo wati na chi. Hina na o chi ni di. Ejejo Yakopon a oye na mai na sutumfo ne osoro ne asase afunu di megine ba owo no kro no Yesu Kristo oye Awurade no di ono de on kronkron yinsen no na obebu Mary awo no no hu ama no Pontio Plato breso no bo no famasenia ho no wi na osie no no sanko asaman ane na asaso no osori fie ofum na okosoro eho no tenaje Yakopon ne mai na sutumfo nifa eho no fi beba be buati asefo ne ofonten mejon kronkron ni Kristo fa safo kronkron be akon mai na ahotifo ma yokofa ni boni fefri ehunam sorry eni da ankwamidi. Amen. Ya de yesom no ebekwa wiye ebeto presbyterian nyom ahanson eduosia nwotwe presbyterian hymn number 768 ase ejapa tiem paibo yesel se maye ngo cheyen na yen se insiye na ye mmerima da ebetu chichimu ebia edika no kuto.
Otumfo Nyankopɔn a ɔnam ne dɔba Yesu Kristo so agye yɛn nkwa no. Ɔno na ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔka n'asɛm kyerɛ afoforɔ na yɛnsakra wiase a ayɛsum ka bi yi mu. Ɔma n'adom ne yɛnim kan ne nhyira mmra yɛn so. Ɛna ebi mu hwɛ Otumfo Nyankopɔn dom na ɔborohu nsɛm. Awurade nhyira no nhwɛ mo so. Awurade nto n'anim nkyerɛ na ɔnom mo. Asafo Awurade ma ne basa so mo so. Na ma ɛnsi mo yi. Monkɔ n'asomdwie mu. Amen.